नाज़रीन, आज कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। पहला ये कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर को क्यों चुना गया और इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम कितने मैच जीती है और कितने पॉइंट्स हासिल किए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान साहब, जिस वक्त मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान साहब पिंडी जलसागाह में पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो वो तो बाद में एक वीलॉग कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब अभी तक जलसागाह में आए नहीं हैं। लेकिन जो मनाजिर हैं, पिंडी में कितनी आवाम पहुंची है और जोश व खरोश क्या है, जज्बा क्या है, वो विजुअल जो हैं वो मैं आपको पिक की शक्ल में दिखाता रहूँगा। और एक अहम पॉइंट है कि इमरान खान साहब गोलियां खाकर भी 3 हफ्ते बाद मैदान में पहुंच गए हैं, कहीं नहीं गए, इलाज की गर्ज से बाहर भी नहीं गए, लंदन अमेरिका इधर उधर भी नहीं गए, मकामी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया है, ऑपरेशन भी कराया, अब फिर दोबारा सरवाइव भी कर गए हैं। इसलिए वो जलसागाह पहुंचने वाले हैं, चंद ही लम्हों में उनका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जो 3 हफ्तों के लिए अपना इलाज कराने गया था, उसको 3 साल हो चुके हैं, उसको पाकिस्तान फिर दोबारा आना नसीब नहीं हुआ। ऐसे भी बदकिस्मत बदनसीब लोग हैं कि पाकिस्तान को जिस वक्त मुश्किल हालात में किसी की ज़रूरत पड़ी है, किसी एक ऐसे लीडर की या मुहिब्बे वतन लीडर की, तो हमेशा ये शरीफ फैमिली मुल्क छोड़कर भाग जाती है। अब यूरोप के टूर पर हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है, क्योंकि वो हुकूमत में हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वक्त था उनको भागना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान की मईशत जो है उसका बट्ठा बैठ गया है, वो गिर के ख़त्म हो गई है। अब तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं कि -1 पे चली गई है, यानी कि 92% जो है वो चांसेस डिफ़ॉल्ट होने के बढ़ गए हैं। लेकिन 3 हफ्ते के लिए इलाज के घर से जाने वाला लीडर शेर, एक बारी फिर मोहरा शेर तिलावांगे, मोहरा शेर तिलावांगे कहने वाले अब इतनी जुरात नहीं है, अब उनमें इतनी इखलाकियात नहीं है कि नवाज शरीफ को वापस लाएं। उल्टा आगे की तरफ भाग रहा है। यूरोप के टूर पर जिनकी शरियानें बंद थी, जिनकी रगें बंद थीं, नालियां बंद थीं, दिल के वॉल्व बंद थे, प्लेटलेट्स, क्लच, हर चीज़ ख़त्म थी, लेकिन वो गाड़ी यूरोप के लिए कैसे भाग गई? अभी तो और बहुत कुछ देखना बाकी है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कतर को जो है फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कैसे मिली और उसको क्यों चुना गया। सन 2010 में कतर ने फीफा के 22 एग्जेक्टिव अरकान के दरमियान होने वाली बैटिंग जीतकर वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हकूक़ जीते थे। उसने अमेरिका, जनूबी कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बोलियों को पिछाड़ा था। पहली मर्तबा कोई अरब मुल्क इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है। कतर पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने $37 लाख के एवज फीफा हुकाम की हिमायत खरीदी थी कि ये जो इस बार जो है मेज़बानी का हक कतर को दिया जाए। इस चीज़ को कतर ने भी कंडेम किया। जो फीफा के चेयरमैन हैं, जो ओहदेदारान हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया था। ताहम 2 साल तहकीकात के बाद उसे क्लियर भी कर दिया गया, यानी इस चीज़ को उन्होंने ये खदशा जो है ख़त्म कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त फीफा के चेयरमैन सी ब्लेटर ने कतर की हिमायत की थी, ताहम उन्होंने तब से कई मरतबा कहा है कि फीफा ने फैसला गलत किया है। यानी बाद में उसने भी क्लेम किया था, क्योंकि उस पर दबाव था, कुछ ममालिक नहीं चाहते थे कि फीफा की जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी है, जो होस्टिंग है, वो कतर करे। तो ये लोग भी मजबूर होते हैं, इन पर प्रेशर होता है, इनको प्रेशराइज करते हैं। तो बाद में उसने भी तस्लीम किया था कि ये फ़ैसला बिल्कुल जो है ना गलत लिया गया है। हालांकि कतर ने साबित किया कि वो इस चीज़ के लिए अहल है, और उसके अलावा उसने जो कुछ इंतज़ामात किए हैं वो काबिल तहसीन हैं, काबिल दाद हैं, कि उसने हम जिन्स परस्ती के लिए जो है ना जगह मुख्तस नहीं की, ग्राउंड मुख्तस नहीं किया, उसकी इजाज़त नहीं दी। ये चीज़ें उन पर तनकीद तो है, माली नुकसान भी होगा जाहिर है, लेकिन उसने अपनी इखलाकियात को नहीं गिरने दिया। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें कि कौन सी टीम कितने मैच खेली है और कितने जीती है, और उसके अब तक जो लेटेस्ट अपडेट हैं
اس کے مطابق کتنے پوائنٹس ہیں؟ گروپ اے کی نیدرلینڈ نے ایک میچ کھیلا ہے اور اس نے وہی میچ جیتا ہے 2 گول سے۔ اب اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہو گئے ہیں 3۔ یاد رہے کہ جو ٹیم جیتتی ہے اس کے ایک وننگ پہ اس کو 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایکواڈور، اس نے بھی ایک میچ کھیلا ہے اور وہی جیتا ہے اور اس نے بھی 2 گول سے جیتا ہے، تاہم اس کے بھی جو ہے نا پوائنٹس وہی ہوں گے۔ اس کے بعد ہیں جی سینیگال، وہ ایک میچ کھیلی ہے اور وہی پہلا میچ جو ہے وہ 2 گول سے ہاری ہے، اس کے اس وقت کچھ پوائنٹس بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جی قطر، وہ بھی پہلا میچ اپنا کھیلی ہے اور وہ میچ بھی ہاری ہے، وہ بھی 2 گول سے۔ اب آتے ہیں جی گروپ بی کی طرف، اس میں ہیں جی انگلینڈ، ویلز، امریکہ اور ایران۔ انگلینڈ نے پہلا میچ کھیلا اور وہ جیت گئے 4 گول سے، اس کے پوائنٹس بھی ہو گئے 3۔ اس کے بعد ویلز، اس نے پہلا میچ کھیلا اور یہ میچ جو ہے برابر رہا، تو ان کو جو ہے نا 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پھر اس وقت ویلز کے پوائنٹس ہیں وہ ہیں 1۔ امریکہ نے 1 کھیلا، وہ بھی برابر ہوا، اس کو بھی 1 پوائنٹ ملا۔ ایران پہلا میچ کھیلی اور وہ ہار گئی 4 گول سے، اس کے اس وقت کوئی پوائنٹس نہیں ہیں۔ اب رپورٹس دیتے ہیں گروپ سی سے، اس میں ہے سعودی عرب۔ سعودی عرب جیسے ایک بہت ہی بڑی جیت، جس کا وہ جشن بھی منا رہے ہیں، تقریباً 2-3 دن تک اس کا جشن مناتے رہے، اور 1 دن کی جو ہے نا پورے سعودی عرب میں اس جیت کی خوشی میں، پاکستان میں بھی اس خوشی میں بہت جو ہے نا جشن منائے گئے ہیں، تو ایک چھٹی کی گئی ہے سرکاری سطح پر سعودی عرب کی ٹیم کی خوشی میں۔ تو وہ پہلا میچ کھیلی اور وہ جیتی 1 گول سے، اس کے بھی 3 پوائنٹ ہو گئے۔ پولینڈ کھیلی، اس کا 1 میچ برابر ہوا ہے، پہلا میچ تھا، اس کو 1 پوائنٹ ملا۔ میکسیکو کو وہ بھی 1 میچ کھیلی، وہ برابر ہوا، 1-1 پوائنٹ ان کو ملا۔ ارجنٹائن 1 میچ کھیلی اور وہی پہلا میچ ہار گئی، وہ بھی 1 گول سے۔ اب چلتے ہیں گروپ ڈی کی طرف۔ گروپ ڈی میں فرانس، تیونس، ڈنمارک اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ فرانس نے 1 میچ کھیلا اور وہ جیتا 3 گول سے، اس کے پوائنٹ بھی 3 ہو گئے۔ تیونس 1 میچ کھیلی، وہ برابر رہا، 1-1 پوائنٹ دیا گیا۔ ڈنمارک 1 میچ کھیلی، وہ ظاہر ہے وہ برابر ہوا اور اس کو بھی 1 پوائنٹ ملا۔ آسٹریلیا 1 میچ کھیلی اور وہی پہلا میچ ہار گئی 3 گول سے۔ تو یہ تھیں آج کی جو ہے نا لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے۔ گروپ سے جو ہیں فیفا ورلڈ کپ میں بہت سارے ہیں، لیکن فی الوقت اے، بی، سی اور ڈی جو گروپس ہیں ان کی رپورٹس ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے آپ تک شیئر کی۔ اب تھوڑی مزید خبروں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج 26 نومبر ہے، آج عمران خان نے جلسہ گاہ پہنچنا تھا، تو اس کے لیے بہت سارے ہیلے بہانے اس کی جو ہے نا جلسے میں جانے پر رکاوٹ ڈالی گئی۔ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ سے متعلق بہت سارے جو ہے نا وہ چینجنگ کی گئی، جو پریڈ گراؤنڈ ہے وہاں ہیلی کاپٹر نہیں اتر، یہ بوکھلاہٹ کی نشانی ہے۔ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ ڈری ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ امپورٹڈ ہے حکومت، جاتے جاتے ہاں ہمارے سربراہ بھی کہہ گئے ہیں کہ 2018 میں ایک پارٹی نے واضح شکست کھائی اور اس نے جیتنے والی کو سلیکٹڈ کہا۔ اب 2022 میں ایک پارٹی کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے ہٹایا گیا، تو جس نے یہ عدم اعتماد جیتا، ووٹنگ جیتی، اس کو امپورٹڈ کہا گیا، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس رجیم چینج کے بعد جو حکومت آئی پی ڈی ایم کی، اس کو بچہ امپورٹڈ کہتا ہے، اور یہ جو بیانیہ ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے عوام میں ٹرانسفر کیا۔ اب وہ جو بیانیہ ہے پوری دنیا میں ٹرینڈ کر گیا، تقریباً 20 دن تک امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ ٹاپ پر رہا، یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے۔ اب امپورٹڈ حکومت عمران خان کے لانگ مارچ سے خوف زدہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ، کیونکہ عمران خان کے ساتھ عوام کا ایک بہت بڑا ہجوم کھڑا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہیں بلدیاتی الیکشن 17 جولائی کے اور اکتوبر کے، دونوں ہار گیا بری طرح سے۔ دوسرا جو بائی الیکشن تھا اکتوبر والا، میرے خیال میں 16 یا 17 اکتوبر کو ہوئے ہیں، تو ان کے اپنے چوز کیے ہوئے حلقے تھے، کیونکہ انہوں نے وہی ریزگنیشن قبول کیے تھے جن میں ان کو لگتا تھا کہ ان کی اکثریت ہے، وہاں الیکشن ہوئے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، لیکن عمران خان 11 میں سے 9 سیٹیں جو ہے نا نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور قومی اسمبلی کی جو تھی پنجاب کی،
वो 7 में से 6 सीटें उसने निकाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न आउट था और 75% जो जीत की रेशो है वो इमरान खान ने हासिल की, और इसी को कहते हैं 2/3। और इस वक्त जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो ये बताती है कि जनरल इलेक्शन में 2/3 नहीं बल्कि 3/3 मेजोरिटी लेकर आएंगे, यानी 3/3 हिस्सा लेकर आएंगे। और अवाम पुरजोश है, अवाम पिंडी के जो है ना आप विजुअल देख रहे हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ। वो मुख्तलिफ जो है ना मैंने स्क्रीन शूट लिए हैं लाइव बोल न्यूज़ से, और इस वक्त जो लाइव कवरेज दे रहा है वो सिर्फ बोल न्यूज़ है या थोड़ी बहुत ARY न्यूज़, क्योंकि ARY को दबाया गया है, उसको प्रेशराइज किया गया है, क्योंकि उनके चैनल पर पाबंदियाँ लगी हैं। तो ज़ाहिर है कोई चैनल अपना नुकसान होता तो नहीं देख सकता। वो इमरान खान के बयान को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा लिमिट्स इख्तियार कर ली हैं। लेकिन बोल न्यूज़ इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का बयानिया, इमरान खान की जो लाइव कवरेज है वो आवाम तक लम्हा बलम्हा पहुंचा रहा है, और बोल न्यूज़ का शुक्रिया। लेकिन अब हर बंदे के पास, हर कारकुन के पास मोबाइल है, तो लाइव दिखा रहे हैं क्लिप्स बना बना कर 3-3, 4-4 मिनट के, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ वो शेयर करते रहते हैं। वो हम तक भी पहुँचते हैं, हमारे भी कुछ कुलीग्स हैं, फ्रेंड हैं, वो हमें सेंड करते हैं। तो पाबंदियाँ लगाना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल फजूल है। इमरान खान की कवरेज ना दिखाना, ये चाहे उसको लाइव कवरेज ना दे, क्लिप्स तो आ जाते हैं, आवाम तक पहुँच जाते हैं। फिर अपनी जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब ना करें। आपका आवाम का दिल जीतने के लिए ये चाहिए था कि आप इमरान खान को लाइव कवरेज देते, जिस तरह इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान साहब के, जिसको अब पूरी PDM में कहीं भी बुराई नज़र नहीं आती, पूरी PDM के इमाम बने हुए हैं, और जो जन्नत का टिकट है वो इमाम साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने पूरी PDM के सर पर रख दिया है। अब उसको इमरान खान के लॉन्ग मार्च में जो ख़वातीन हैं वो तितलियाँ नज़र आती हैं, और वक्तन फ़वक्तन उनके लिए ज़मीन भी गर्म करते रहते हैं। लेकिन फिल वक्त मौलाना साहब की अपनी ज़मीन गर्म हो रही है। लॉन्ग मार्च से पूरी PDM खौफज़दा है। मौलाना साहब को इमरान खान एक अकेला शख्स यहूदी एजेंट लगता है, बुरा लगता है, करप्ट लगता है, चोर लगता है। ना उसको जरदारी, ना बिलावल, ना इसहाक डार, ना ख्वाजा आसिफ, ना ख्वाजा साद रफ़ीक, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना मरियम नवाज, ना शर्जील मेमन, ना डॉक्टर आसिम, और ना ही मौजूदा जो वज़ीर आला सिंध हैं उसको ना तो करप्ट नज़र आते हैं, ना ही बदनुमान, ना ही नाअहल, और ना ही उसको इनमें खामी नज़र आती है। ये दूध के बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए हैं। अब साबिक जो वज़ीर आज़म है हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि नैब को ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो जुराइम पर तहकीकात करते हैं, करप्शन पर, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर जो है ना मुकदमात बनाते हैं और इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करते हैं, वो तो ज़ाहिर है ख़त्म ही होना चाहिए। इमरान खान को तो नैब से या FIA से तो कोई ख़तरा तो नहीं था, वो क्यों कहेगा कि इसको ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान को मुल्क से भागने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो चोर नहीं है, वो करप्ट नहीं है। छानबीन करने के बाद एक घड़ी मिली है, वो भी जो इमरान खान ने ख़रीदी थी। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे किए गए, मुकदमात बनाया गया, किसी न किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल किया जाए ताकि उनका रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और वो लोग देखें, इमरान खान की जद्दोजहद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं है, वो कौम के, अवाम के, बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। अगर उनके बच्चों का मुस्तकबिल होता या अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करना चाह रहे होते तो इस वक्त हालात कुछ और होते। उसको अपनी जान की परवाह होती, गोलियां खाने के बावजूद भी वो मैदान में बैठा है, इधर ही बैठा है, कहता बैठा हूं मैं, जो कुछ करना है कर लो। अकेला शख्स। और इस बार जो मिले हैं टक्कर के लोग, देखें 2 किस्म के बयान, उन पर आप गौर कीजिएगा, ये सोचने की बात है। ये चीज़ें जो है ना पटवारी को समझ नहीं आएगी। पहला बयान था जब न्यू हुकूमत आई रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है
یا روپیہ ہے وہ نئی حکومت آنے کے بعد مستحکم ہوا ہے۔ میرا بیان سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر لیٹسٹ جو بیان ہے، جاتے جاتے ایک صاحب بول گئے ہیں کہ پاکستان، یہ بات سچ ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے۔ 92% جو چانسز ہیں ڈیفالٹ ہونے کے وہ بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں ڈیفالٹ ہونے کے۔ ہمارا ملک، اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ ہو، ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے، ہمارے ملک کی جو معیشت ہے، ہمارے ملک کی جو ساکھ ہے، سلامتی ہے، سوورنٹی، خود مختاری، یہ قائم رہنی چاہیے۔ ہماری یہ خواہش ہے۔ آرمی چیف ہمارے آتے ہیں جاتے ہیں، 3 سال کا ٹور ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ پھر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ ہماری عوام جو ہے وہ مہنگائی کو قبول کر کے، اس کو فیس کر کے، ٹیکسز پے کر کے، وہ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے، ان کو ووٹ دیتی ہے، ان کو الیکٹ کرتی ہے، لیکن وہ اپنا پیسہ بنانے کے جو ہے نا چکروں میں رہتے ہیں۔ ایون فیلڈ، لندن اپارٹمنٹ، ملیں، کارخانے، سٹیل ملیں، ایٹمی پاور پلانٹ، اور یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے بن گئے؟ تو اس کے لیے عمران خان صاحب نکلے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ بھرپور شرکت کریں، انتظار نہ کریں، لیٹ نہ کریں، اور یہی وقت ہے، ایک ماحول بنا